हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय शिवराम प्रधान। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो जीवा आज वीडियो टॉपिक उपरको देखिबा। आज जाउछु आमे हमरो खेत को। मैडम आगे जाइछन्ती, से कोन करछन्ती जीवा देखिबा। तो मैडम सकाळ उठी पळे आछन्ती, तो मु टिके लेट रे उठे सेते से आगे जाइछि। ये होचे हमर खेत। आउ एठी गोटे नुआ घर करा चलछि, तो बढ़िया कथा। आको छपर करा जाय नै, आउ छपर करा जिवो। तो मैडम आगे जाइछन्ती, जीवा देखिया मैडम कोडा अछन्ती, कोन करछन्ती। तो ये हमर महल गछ। तो एठी आसी महल गुटछन्ती मैडम, देखंतु ये होची से महल गछ। केते बड़ महल गछ हे देखंतु। तो मैडम हमर महल गुटछन्ती। ये हमर जंगल लगी रही, ये छोटिया जंगल टा। तो ये होची से जंगल भितर हमर महल गछ अछि। महल मैडम आज सकाळ महल गुटछन्ती, देखंतु एठी गुटे की रखिछन्ती। तो बढ़िया कथा। चलंतु से गुटछन्ती। तो एटा सब पड़ी देखंतु महल केते छेली खाई दिलेन पर लागुची। सफा सुतरा करा हेतिला महल गुटेबा पई। तो छेली केते खाई दिजन्ती, आउ केते अछि गुटछन्ती मैडम हमर। तो ये महल आज गोटे नुआ रिसिप्ट बनैबू, सेतमे आपण मानको रिक्वेस्ट, मोर भाई भौणी मानको, फ्रेंड्स मानको आज गोटे धमाकादार वीडियो हबो। निश्चित मोर भाई मानको अनुरोध, निश्चित भाव ध्यान सहकार देखिए। बोधे एमती वीडियो कभी देखी नथिबे। आज महल को ताको खिया हबो। महल ताको कौन कहते एटा, महल चकुली। महल चकुली आपन तो जानते, बिरी चकुली, इटली, ये सब जानते। तेल मसला फूड जिनस जानते, किंतु महल चकुली केबे जान नथिबे बोधे। सेते आपण मानको टिके धैर्य सहकार वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आसीबो। आ महल चकुली करवा, महल को नहीं ताको केमिति तार रस कड़ा हबो, आ से रस रे रस चिपुड़ी गिरी ताको अट्टा अट्टा पर नहीं चाउल चुना को महल दूर चिपिगिरी कड़ा हबो। चाउल चुना रे चकुली कड़ा हबो। आउ एते टेस्टफुल लागिवो जेमिति कि हाथ चुबे खाईदेवी कहबे। से जीवा। तो महल गुटा सरलानी, आपन गुट। तो बढ़िया कथा, महल गुटे सारे आउ टिके रुह, नहीं केमी बना हम से देखा। आपण मैंने महल संग्रह करेंगे गाँ गहली बोधे बोले, निश्चित भाव मो भाई की मन पकेबे। भाई कही आउ शिखते यूट्यूब रे देखते बोले, निश्चित भाई की मन पड़ो। से ध्यान सहकार टिके देखिए। तो गुटेले पर घर को जीवा, कि कौन बना हो सेटा देखिए। वीडियो साथ रुहतु, आगु जा देखिए। तो फ्रेंड्स माने, मोर भाई भौणी माने, हमरो जो सकाळे मैडम महल गुटे आनी, तो गचरू गुटे आनी
ତ ତାକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମହୁଲ ଫୁଲର କୁଞ୍ଚିତକ ସେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିକିରି ସେ ଯେଉଁ ମହୁଲ ଫୁଲ ତା ଭିତର କୁଞ୍ଚିତକ ଏବେ ବସିକିରି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁତିକ ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କଲା ପରେ ତାକୁ ତାର ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମହୁଲ ଜାଣିଥିବେ ମିଠା, ନୂଆ ମହୁଲ ତାର ରସ ପୁରା ବାହାର କରିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି। ତ ସେଇତକ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଚାଉଳ ଚୂନା ଆଡ଼ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ବନା ହେବ। ତ ଏବେ ତ ସବୁତକ ଯାକ ସଫା କରି ତ ଆକୁ ପ୍ରାୟ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ ସବୁତକ ବାହାର କରା। ଦେଖ ଯେଉଁ ସବୁ କୁଞ୍ଚିତକ ମହୁଲ କୁଞ୍ଚିତକ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏରାକ ସବୁ ଯାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ସଫା ହେଲା ପରେ। ତାପରେ କିଛି ଚାଉଳ ଚୂନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ୍। ଦେଖାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ୍, ଏଇଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ତାର ମହୁଲ ପିଠା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ମହୁଲ ଚକୁଳି, ମହୁଲ ଫୁଲ ଚକୁଳି କରିବେ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍। ଆଉ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସବୁ ତ କୁଞ୍ଚି ସଫା କଲା ପରେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ସାଥି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ମହୁଲ ଚକୁଳି ତ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବନେଇବାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ବନଉଛନ୍ତି, ତ ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହୁଲ ଚକୁଳି। ତ ଏବେ ମହୁଲ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଏବେ ତାକୁ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ମହୁଲ ଚକୁଳି ବନାଯାଏ। ତ ତାର ବାସ୍ନାଟା ତ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗୁଛି ନା, ପୁରା ଏତେ ବାସ୍ନା, ଜବରଦସ୍ତି ବାସ୍ନା ଲାଗୁଛି, ମଜା ବାସ୍ନା। ତ ଇଏ ବନଉଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତ ହଁ, କି ମଜା ବାସ୍ନା। ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଏବେ ବନା ଚାଲିଛି। ତ ତାୱାରେ ଚକୁଳି କରିବେ ନା, ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ମହୁଲ ଫୁଲକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ, ତାକୁ ଚକୁଳିରେ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ 1 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଇଏ ଆମର ସାନ ପୁଅ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ତା, ସେ ମଇଳା କପଡ଼ାଟାରେ କେମିତି ପୋଛି ଦେଉନୁ, ଦିଅ ଏଇଟା, ଏଇଠି ଖାଇଲୁ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ, ଇଆଡ଼େ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ଚୁଲି ପାଖରେ, ଆଞ୍ଚ ପାଖରେ କରି କରି ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ ବଢ଼ିଆ। ତ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖୁନୁ, ବିକିଲି ଏଟାରେ। ତ ଦେଖିବା, ତାକୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ମିଠା ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଲାଇକ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କରୁନାହିଁ। ତାପରେ
टिके वेट करिया हो आउ केतरा बनै सार तो जीवा ट्रायल करिया। तो फ्रेंड्स माने मोर सांग माने देखंतु जो महुल चकुली आपको चकुली करती मु चुली कतिरू मैडम को मागी आनिक ट्रायल करने मागी आनी किंदी दिया ट्रायल करवा। तो ट्रायल टी करवा किंदी कौन है बढ़िया जबरदस्त है बढ़िया लगुच। तो आपण मैंने महुल फूल चकुली करते महुल चकुली बढ़िया लगुच। बढ़िया लगुच हाँ बढ़िया लगुच। वीडियोटा को देखु एंजॉय करूँ आ महुल चकुली बनातु वीडियोटा को देखला पर निश्चित भाई गोटे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे। रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।